Ćao svima, ja sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljamo jedan malokalibarski pištolj. Star model F u kalibru 22 long rifle. Ne radi mi pouzdano. A sa ovom radi. Sa Subsonikom. Samo dobru municiju RVS Target Rifle. Trebalo bi sa njom da radi kako treba, ali imali smo neke zastojane na početku. Sada. Evo vidite. Neostavljeno u zadnji položaj. Star je bila španska fabrika oružja, osnovana 1905. godine u centru španskog oružarstva, gradu Eibar u provinciji Baskija. Proizvodili su razne modele oružja, a najpoznatiji su po pištolju tipa Ruby, koju vam još nismo predstavljali, biće sigurno. Taj model je dosta zastupljen na našem području, odnosno na području celog Balkana, kao i ostalo špansko oružje iz perioda između dva rata i Drugog svjetskog rata, prosto zbog dobrovoljaca sa ovih prostora u španskom građanskom ratu. Oni su donosili sa sobom razne modele španskog oružja po povratku iz rata. 1997. godine Star prestaje da postoji. Mi vam danas predstavljamo jedan pištolj španske fabrike Star u kalibru 22 long rifle, model F, prvi put proizveden 1932. godine. Postojalo je nekoliko varijanti, a ovaj je sa dužinom cevi od 4 inča, odnosno 101 mm. Ovaj konkretno model je proizveden 1955. godine. Kako to znamo, vidjet ćete to malo kasnije na stolu. Hajmo i dalje da probamo ovaj pištolj i da vidimo kakav je ovo malokalibarac. A pre nego što krenemo dalje sa ovim malokalibarcem, želim da vas obavestim da i u 2023. godini nastavljamo da se družimo sa ekipom sa portala oružje.net. Kao što već vrlo dobro znate, reč je o jedinstvenoj platformi dostupnoj u našem regionu. Sa preko 160.000 korisnika koji samo u prošloj godini postavili ovu platformu, Oružje.net je definitivno postalo centralno mesto za prodaju oružja i opreme. Za sva fizička lica platforma je potpuno besplatna, možete da se registrujete i da objavite svoje oglase. Ako ste samo kupac na platformi, možete da pronađete nešto novo ili polovno oružje, kao i pripadajuću opremu, sve u skladu sa vašim željama i potrebama. Imate veliki broj filtera za pretragu, tako da možete to da suzite baš ono šta vi tražite. Ukoliko ste prodavnici ili mali proizvođač neke opreme, korišćenjem platforme vam omogućava da prezentujete svoju ponudu. Ukoliko otvorite svoj shop na ovoj platformi, imat ćete mogućnost oglašavanja neograničenog broja artikala, isticanja artikala i brojne druge mogućnosti. Bilo kakvo pitanje da imate vezano za oružje.net, slobodno možete im se obratiti na e-mail info@oružje.net. Sad ćemo probati preciznost ovog Stara i to sa dve vrste municije.
Prvo, sa ovom sa kojom nije nešto radio mnogo pouzdano, RVS Target Rifle 2,6 grama, a zatim RVS Subsonic Hollow Point, isto od 2,6 grama. Vidjet ćemo kasnije brzinu ovog Subsonica, baš me zanima da uporedimo s ovim. Ali prvo da vidimo, znači prvo, pošto okvir hvata 10 metaka, prvo pucamo ovaj klasičan Target Rifle, a onda Subsonic. Vlasnik ovog pištolja kaže da nije nešto precizan. Ajmo da vidimo. S ovim Target Rifle gađam dno crnog kruga. To su bila 5 komada. Sa ovim, sad je Subsonic ubacio. A prvo Subsonic i gađam, ajde, broj 5. Dole, nisko. Sad je radio odlično i sa običnim i sa Subsonicom. Ajde imamo grupu. Pa imamo slične grupe, čak je sa ovim RVS-om sa kojim nepouzdanije radi bolji. Imamo 1, 2, 3, 4, 5, ali vuče gore i levo, a ovdje je također gore i levo. 1, 2, 3, 4, 5. S ovim dole je šira grupa i grupa je 41 mm. Pa okej, mada nije za malokalibarski pištolj, može, treba to mnogo bolje. 42 mm, a ova gore je 36 mm. Sad da probamo i ovu. Da, odavde do ovde 36 mm, što znači bi trebalo da idemo nepratična daljina, ali ne možemo. Zato što malokalibarski metak ima dosta opadanja i sad vi izračunajte na recimo 40 će da pogodi, ali računajte na 80 i na 100 gore levo, pa opadanje, pa nema teorije da pogodimo. U svakom slučaju, hajmo dalje. Evo da pogledamo na stolu kako izgleda ovaj španski star. Osjećate masu pištolja u ruci. To je prvo ono što primetite kada ga uzmete u ruku. Evo kako on izgleda. Njegove dimenzije su sljedeće. Dužina ovog kompletnog pištolja je 180 mm. Dužina same cevi je 4 inča, verujte sa 4 inča ili 101 mm i težina je 750 grama. Zaista težak. Kapacitet okvira koji, kao što možete da vidite, sam ispada i to sam ispada agresivno, je 10 metaka u kalibru 22 long rifle. Naravno, okvir sa strane ima dugme koje povučete, odnosno polugicu koju povučete, povlačite da, naravno, lako punite oružje, jer oružje sa ivičnim paljenjem. I ovaj star podsjeća malo na neke berete, ali nema nikakvih dodatnih tačaka sa njima. Kažem, postoje nekoliko varijanti dužine cevi, ovo je sa 4 inča, odnosno, kao što ste čuli, 101 mm. I od kontrola vrlo je prosto. Imate ovde dugme za izbacivanje okvira, zatim imate kočnicu koja nešto i ne radi. Evo, stavili smo je na gore. Ne radi kočnica, nešto se tu desilo. Zatim imate ovo dugme za rasklapanje, vidite kasnije kako se rastavlja za čišćenje održavanje, veoma prosto. I imate zaista prenaglašen udarač, imate ovdje prenaglašenu teksturu da lako možete da zapnete. Nema prvi zub, nema ništa apsolutno, u direktnom je kontaktu sa udarnom iglom, ali je prenaglašen ovdje da možete da povučete veoma, veoma lako. Ima teksturu ovdje, ceo je od metala, naravno ceo od gvožđa, imate teksturu ovde i to je to. Okidanje je onako, dosta je teško za malokalibarski pištolj, provjerit ćemo to malo kasnije, a nišani su klasični, prednji je uglodan u samu cev, ovo je sve cev, koja je fiksna, i zadnji se pomera levo-desno na lastinom repu, naravno. Kao što ste mogli vidjeti, vuče malo visoko i malo levo, tako da bi trebalo zadnji nišan
da kucnemo u desnu stranu, ali to nećemo da radimo, naravno nije moj pištolj. Preciznost ste vidjeli, pouzdanost. Nisam nešto impresioniran za sad ovim pištoljem. U svakom slučaju, to je sve od kontrola. Kao što rekoh, okidanje malokalibarsko oružje ne treba da okidate na prazno, ali ništa neće da fali za sada. Imate ovo putovanje do ovde, dok ne ostavite otpor, i onda brzo dođe do okidanja, ali je malo nekako čudan okidač. Čudan je, u svakom slučaju. To je to od kontrola. Kao što možete vidjeti, fiksna je cev. Zanimljivo. Ono što sam hteo da vam kažem, naravno da se mu nalazi serijski broj, to je ova oznaka A1. Pištolji sa tom oznakom, našao sam na internetu, pištolji sa tom oznakom su proizvedeni, španski pištolji star, su proizvedeni 1955. godine, tako da je ovo poprilično star pištolj. Vidimo sada brzinu da uporedim između klasičnih, onih što neće nešto pouzdano raditi s ovim Target Rifle, i ovih Subsonic. Target Rifle bi trebalo da ide, ne znam koliko, ali je nadzvučna municija, dok bi ovaj trebalo da ide Subsonic, naravno, ispod brzine zvuka. U svakom slučaju, 5 komada klasični Target Rifle i ostali su mi samo 3 ova hollow pointa. Ali nema veze, izvućemo iz 3 neki prosek. Ajmo da vidimo. $229 Target Rifle. Eto zašto on nepouzdano radi. Ovo ne bi trebalo ovako da bude. Dalje ovo municija stajala negde u nekom vlažnom okruženju ili jednostavno loša serija, zaista ne znam, ali ovo nije dobro. Evo ga, 240, zaglavio je čauru, nema snage. 241 i 230, i varijacije su dosta velike. Ajmo sad da vidimo, imamo 3 ona hollow pointa. Subsonic. 223. Valjda. Ne, pardon. 223, ovo je bio klasičan. A sad idu 3 hollow pointa. $238. Ovo je za hollow point, za Subsonic. Ok. 235 i 244. Ima nekih varijacija. Opet ne bi trebalo toliko, ipak mala brzina, ali ovi Target Rifle uopšte ne treba da budu ovoliko spori. Nešto nije u redu s ovom municijom. Ajmo dalje. Kako se star Model F rasklapa za čišćenje i za održavanje? Veoma prosto. Izlimo okvir, provjerimo da li je oružje prazno, pritisnemo ovo dugme ovde i onda samo otprilike pola vučemo nazad da nađemo, evo ga. Znači ima svoje mesto odakle možete da podignete navlaku, pustite i jednostavno spustite navlaku sa cevi. Ovo je navlaka, kao što možete vidite, prljav je, pucali smo danas naravno. I ovde se nalazi ispod cevi povratna opruga i nju možete da izvadite. Sada sve to lepo imate prostora da očistite. Pogledamo cev. Cev je u odličnom stanju, zaista u odličnom stanju. Ne znam da li vi ovde to možete da vidite. Pokušat ću. Evo, ja se nadam da imate nešto malo da možete da vidite. Cev je zaista u odličnom stanju. Kada sve to naravno očistite i blago podmažete, vratimo povratnu oprugu u svoje mesto. Ona je, kao što možete vidite, ima ovde svoje ležište. Vratimo povratnu oprugu. Jednostavno vratimo navlaku preko rama i preko cevi. Vučemo nazad, pritisnemo ovo dugme dok ne upadne u svoje ležište. Upalo je i pištolj je spreman za dalje pucanje ili odlaganje, naravno. A sada ćemo da izmerimo silinu okidanja. Da vidimo nešto mi je taj okidač. Što bi... da vidimo. Pravi kilogrami. A da vidite i vi. Kilogrami 200. To je okej za službeni pištolj, ali ne za malokalibarski. Ajmo još jednom. Pardon. Nisam lepo vukao. Kilogram 168. Znači, kilogram i 200 je otprilike okidanje.
što je, kažem, ok za službeni pištolj, ali ne i za malokalibarski. U svakom slučaju, reset okidača, kao što ste mogli malo pre da vidite, ide do ovde, dolazi vrlo brzo do kidanja, ali reset okidača je ogroman. Ogroman reset okidača. U svakom slučaju, to je što je. I evo na kraju današnjeg druženja sa starom Model F. Ovaj pištolj nije ni po čemu specifičan. Jeste zanimljiv za pucanje kao i svaki malokalibarski pištolj. Jeftino je naravno pucati malokalibarskom municijom, ali ovo imao neke zastoje sa dve različite vrste municije, i sa Target Rifle i sa RV Subsonic. Ajde sa Subsonicom i da razumem, ali sa Target Rifleom ne bi trebao da ima. Međutim, na merenju brzine vidjeli ste da je ona izuzetno spora iz nekog razloga, ne bi trebalo da bude toliko spora. Hajmo da pripišemo i te zastoje municiji. Mada imali smo jedno neopaljenje, jednostavno funkcionisao je onako. Kao što kažem, nije specifičan ni po čemu, nije nešto istorijski zanimljiv, sa okidanjem koje je okej, ali ne previše. Kad bi ga poredio sa nekim pištoljem sličnih dimenzija, recimo kao što je ona Beretta 71, Beretta ima i bogatu istoriju, i ultra je pouzdan pištolj, i precizan je. Ovaj, šta da vam kažem, svakako je zanimljivo imati u kolekciji jedan ovakav pištolj. Na oglasima ih nema, nisu mnogo česti na našem području. Ja sam prvi put se susreo kada mi je prijatelj dao ovaj pištolj za snimanje. Nema ih puno i zbog toga je možda zanimljivo što ih nema puno ovakvih modela ovde na tržištu, ali za neko rekreativno gađenje na strelištu ima naravno boljih modela. U svakom slučaju, koliko bi mogao da košta, zaista ne znam. Da li vredi imati, pa vi procenite to sami. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko volite gledate naše videe, možete nas podržiti preko Paypala i Patreona, kako bi nastavili naravno da snimamo i dalje. Linkovi do Paypala i Patreona su u opisu ovog videa. Prijavite se na naš kanal na YouTube, podelite video na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima. Mi se nekom novom epizodom vidimo sljedeći put.